शेषे पहुंची जाइछु ए आम राज्यर अरण्य मध्य को। हाँ बड़ा भाई जानिछु भाई जेते बेले आम राज्य को बुलिबा समय देखा पाइलु आम राज्यर समग्र जनप्रजा सुकुशल अछंती। हाँ ज्येष्ठ भ्राता समस्ते कुशल अछंती। आ जानिछु भाई मोर राजा कथा सुनी समस्त आनंद रे हसी उठुछंती। हाँ बड़ा भाई हेले बड़ा भाई भाई आम पिता जेमिति शासन करुथिले ठीक सेमिति तुमे भी शासन करिबा ज्येष्ठ भ्राता। निश्चय भाई निश्चय शासन करिबी हेले सेई शासन करिबारे तू मते सहाय्य करिबु ता। ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले मु कथा देछि सदा सर्वदा तुम राज कार्य रे सहाय्य करि चाली थेबी। ठीक अछि भाई ए भाई भाई समय अतिबाहित हो जाइछि। हाँ ता और अनेक परिभ्रमण करिबार अछि। हाँ ज्येष्ठ भ्राता चला एथरा आगो को जीवा हाँ भाई ए ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले आसे आसे पहुंची जाय चमई अरण्य मध्य को एठिका प्राकृतिक शोभा देखि उपभोग करिबा। कौन कहलु ए बनर प्राकृतिक शोभा को उपभोग करिबा। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ठीक अछि भाई किछि समय उपभोग करी पुणी चली जीवा हम गंतव्य पथरे। ठीक अछि बड़ा भाई 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 राजपुत्र राजकीय ठाणी रे निपुणा राजपुत्र राजकीय ठाणी रे निपुणा एमिति दृश्य ना जीवन रे केबे भी देखि नथि भाई। सतरे भाई हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई भाई सागुआ सागुआ रंग माखिति कानना लपटी अंति समान बहुति जमाना सागुआ सागुआ रंग माखिति कानना लपटी अंति समान बहुति जमाना दुई भाई एक मन एक आत्मा खूब सुंदर भाव झरी जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई भाई चांद चांद तनर झरणा नचुछि सिद सिद पवन आराम देउछि चांद चांद तनर झरणा नचुछि सिद सिद पवन आराम देउछि फूला बाजा हे मह 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 की जाउछि। बहुत सुंदर देखा जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए बड़ भाई ता पाखक जीवा ता प्रकृति शोभा उपभोग करिबा। कौन कहलु ता पाखक जीवा ए भाई से पहाड़ तो अनेक दूर रे अछि
ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ। ଦେଖ ଦେଖ ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପାଦଟେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି। ଶୋଷ ହେଉଛି? ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ କେମିତି କରିବା? କେମିତି କରିବା? ଏ ଭାଇ ଭାଇ এই দেখতে পাচ্ছি ঝরনা সেই ঝরনাগুলোকে যায় তু পানি নেকি আসিবি ମୁଁ ଏକା? হ্যাঁ ନା ଭାଇ ମତେ ଭୟ ଲାଗିବ। কোন কইলো ନା, ভয় ନା। এ ভাই আমি কোন বীর পুরুষ যে ভয় করিবা আরে আমি কোন রাজপুত্র আরে রাজকুলের জন্ম হই তু পুনি ভয় করছু জ্যେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ। ମୁଁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। এ ভাই শীঘ্র যাই শীঘ্র ফেরি আসিবু ହଁ জমা ডেরি করবুনি ନା জ্যେষ্ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ। ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି। আরে মু কুয়াড়ে ଯିବିনি তু আসিয়া পর্যন্ত এ বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিথিবি ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ঠিক আছে ভাই ଠିକ ଅଛି। ପରିବେଶ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ତଥା ହିରୋ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅଭୟଙ୍କ କଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ପୂଜା କମିଟିରୁ ଖଗେ ଜାଲ ଏବଂ ହରି ଜାଲ অনেক সময় ধরে আমি বেলি ভাইটা এই বড় মধ্যরে বুলাবুলি করুছি। ক্রমে ক্রমে পৌঁছি সারিছু মানিকগড় রাজ্য সীমা মধ্যরে। হেলে সে বেলি ভাইর উঠে দেখা হেলানি রে। হ্যাঁ এইটা ঘর জঙ্গল হ্যাঁ সখী এই জঙ্গল মধ্যে ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ঠিক কহিছু। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ସଖୀ ହଁ ଭାଇ। ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ ସଖୀ ଭାଇ। ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ ହଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଯାଉ ସଖୀ। ଚାଲନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ସଖୀ? ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ଏ କିଏ କିରେ? ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ। ଓ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ। ଭାଇ। ହେଲେ ତା ସାନ ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏକା ଏକା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରି। ସଖୀ ଭାଇ। ଏ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଭାଇ। ସଲା ଏକୁଟିଆ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି। ହଁ ଭାଇ। ତାକୁ ପଛପଟେ ଯାଇ ଆଘାତ ମାରିବା, ଇଏ ହବ। ତାପରେ ଯାଇ ତା ସାନ ଭାଇ କଥା ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ସଖୀ। ଚାଲନ୍ତୁ। কে কে তুমি ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ପଛପଟୁ ଆଘାତ ମାରୁଛ ବାଃ ବାଃ ରାଜକୁମାର ଅକ୍ଷୟ ବର ବାବୁ ବାଃ, ଆଜି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। କିଏ କିଏ ତୁମେ ମତେ ତୁମେ ଜମାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ରାଜକୁମାର ଅକ୍ଷୟ ବର ବାବୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦିନେ ଥିଲି ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ସେନାପତି ହେଲେ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କର୍କଲା ଛାଡ଼ିଛୁ। କଣ କରିଛୁ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବହିଷ୍କୃତ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ବନାଗ୍ନି ମନାଗ୍ନି। ହରତନ
ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ তোর সমুদ্র ছিড়াই যাবা और हेला भाई যাচ্ছে সেই আরাম চাদা অক্ষয়টা মুকালো থাপ্পড় মারি দেলা और थप्पड़ मारी रे আবে খেয় এই ভনাগ্নে কালরে থাপ্পড় মারি বহুত বড় ভুল করেছো যা করছি ମୁଁ ঠিক କରିଛି চুপাস আরে গোটাই সঞ্চার পক্ষী দেখছি সেই সঞ্চার পক্ষীর আমি বেনি ভাই হউছু দুইটি জনা এ দুইটি জনা যদি একত্রিত হই তো দেহরে চাপি পড়ু তো অবস্থা কোন হব জানিছু କଣ ହବ ଭାଇ তো দেহরে যেতিকি আরো মাংস রহিছে সবু নিগড়ি তলে পড়িଯିବ आओ से हाड़ो मांसको कुकुर बिलुआ खाई जिबे ଆଉ ଯୋଉ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାରକା ତୋର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୁତ୍ର ପକ୍ଷା କରି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମରେ ଶଳା ଆବେ ଅଭିନନ୍ଦୀ ଆରେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ କେବେ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ସିଂହ দেখে আরে দেখে দেখে কে আসছে बड़ राजा सिंह ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଅଖାୟା ଆରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହି ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଠିକ ଠିକ ତୁମେମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ ନାଇଁ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ ଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଆମେ ସାମେ ବିଲୁଆ ଅଖାୟା ରାଜବଂଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖୋଟରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ए अक्षय अरे पाठ पढ़ी चुरे नहीं କଣ କହିଲୁ पाठ पढ़ी चुरे नहीं पाठ पढ़ी चु ପଢୁଛୁ ବେ अरे वर्णबोध बही रे कौन लेखा अछि କଣ ଲେଖା ଅଛି बिलुआ बड़ चतुर बड़ मधुर ଦେଖେ बिलुआ ता बुद्धि बलरे पाख मामुकु शिकारी जालरे पते ସେଇଥିଲା ठीक सेमिति तू अबोधनर सब पानी देबी ନାଇଁ ଚାକି ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟା ଦେଖ ସହିତ ଆମ ଭେନି ଭାଇର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ରେ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭୟଟା ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛେ ଯୋଉ ଦିନ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ତୋ ରାଜା ହବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅଭୟର ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ଆଉ ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକ ଭାଇ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ତତେ ବନରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା ଏ କେନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ପାପ ତ ଦୁଇଟେ आदि के बाप ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସାପଥ ପୁଅ ସାବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ବେନି ଭାଇ ସହିତ ହାତଟା ମିଶାଇ ଦେଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେ ଶଳା ଅଭୟଟାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଶେଷ କଲୁ ଆଉ ଅଭୟ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ସେଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ଝାକାସ ହେଇଯିବ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବେ
ମାଣିକଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଦେ। अबे बनंगनी କଣ ହେଲା ଭାଇ? अरे मैं ठीक बुझ କଣ ବୁଝୁ ଭାଇ? ए सब तोरी कुटा चक्रांत ଭାଇ हेले मन ना କଣ? ए मो प्राण थिया पर्यंत ହଁ? कथा कहनी तेमाको देबिनी कदा अपनु हो ওরে বো कौन कहनी মারি দেবি তোকে। तू मुझसे मारी হ্যাঁ তোতে মারি দেবি। तो देहर शक्ति अच्छी ଅଛି ବେ। अबे এই, तो देहर जदि शक्ति थाए ताले उठा अस्त्र କଣ କହିଲୁ? हे जा शक्ति रे परीक्षा ତୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏ ବନାଗ୍ନି ସହିତ? हाँ युद्ध करीबी ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ରେ ମେଚର ଟୋକା ଏଡେ ତୋର ଟାଣ, ଆରେ ରେ ମେଚର ଟୋକା ଏଡେ ତୋର ଟାଣ, ମହାପରାକ୍ରମୀକୁ ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ରଣ। ପରି ତ ତେରେ ଉଡ଼ାଇବି ଜମର ମାର୍ଗରେ। अबे बनंगनी କଣ ହେଲା ଭାଇ? रहिना दुर्मति मति करीना चकता रहिना दुर्मति मति करीना चकता मिछ मिछ मो भाई तू देउ अछुत तोरा रक्षा नहीं रे तोरा रक्षा नहीं रे तो कल समन हटे तू ही रे ଓ କାଲ ସମନ ଅଟୁ। अबे सारा हराम जादा एते बुझेई सुझेई कहली मो कथाटाକୁ ତୁ ଜମାରୁ ବୁଝିଲୁ। କଣ କହୁଥିଲୁ ଭାଇ? ମୋ କାଲ ସମନ ଅଟୁ ତୁ। ଆଜି ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ। ଏଥର ଦେଖ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି। ଉଠ ଭାଇ ସାରା ଉଠ ଭାଇ। ଏଥର ତୋ ଇଷ୍ଟ ସମରଣା କର। ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ। अरे सखे କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ବେସରା? ମନେ ଅଛି ରେ ନାଇଁ? କଣ? ଏମାନେ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମିଶି ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ଭଳି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାଡ଼ ମାରି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ଭଳି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାରିବା। ଉଚିତ ସମୟରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇ ଦେଲୁ। ଆରେ ଖେଲେଇ ଖେଲେଇ ମାରିବା। ତା ସାନ ବାପ ଯେମିତି ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶଲାଟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ତାକୁ ଆଜି ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଲେଇ ଖେଲେଇ ମାରିବା। ଆବେ ଉଠା।
ସଲାଟାକୁ ଏମିତି କଇଠା ମାଇଲେ ମରିବନି। ନାଇଁ ଭାଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବେଲି ଭାଇଟା ହଁ ତ ଧରିଥିବା କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଇ କାଠ କାଟି କାଟି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସ। ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏ କୁରାଢ଼ୀଟା ରକ୍ତ ପାନ କରି ନାଇଁ ଭାଇ করে ଆଜି ଅକ୍ଷର ଚାଚା ରକ୍ତ ପାନ କରିବ ତ ଧରିଥିବା କୁରାଢ଼ୀଟା। ହଁ ଭାই আজ কি অনেক দিন হয়ে গলা মই কুরাড়িটা রক্ত পান করিব আজ ଅଛି আজি এ অক্ষর তাজা রক্ত পান করিব নিশ্চয় ଆଉ ତାରି ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇଆ କର କିନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶଳାଟାକୁ ମାରି ଶେଷ କର। ହଁ ଭାଇ ମାରି ଦେ আবে ডাক 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 তবো পাকো ডাক ভাই ও ভাই কো ডাক কেই রক্ষা করিবে অভয় बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि আরে চাষী ভাই যে শলাটা বনা ধরি ডাকুছি বনাগ্নি বনাগ্নি বলে সে সলা বই তো পুরা কଣ ହେଲା ବହି ଧପୁଡ଼ା ହିସାବରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ও ভাই ଏ ଚାକ୍ଷୀ ବହି ତ ବାବାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରି ଆସିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଅକ୍ଷ ସହିତ ମାରି ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚାକ୍ଷୀ ଗୋଟାଏ କଥା ବହି ତ ବାବା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଲାଟାକୁ ଦେଖ ଭଲା ନା ବଞ୍ଚିଛି ଶୀଘ୍ର ଦେଖ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ କ'ଣ ହେଲା ଶୀଘ୍ର ହଁ চিচিয়া পন্ডাত পটাস পড়কো ছাক ଏ ଚୁପ ଶୁଣା ସବୁବେଳେ କଥାଟାକୁ ଗୋଲେଇ ଘାଟି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଏ ଯାଇ ଯାଇନି। ଯାହା ହେଇଛି ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହ। মারি দেলি ମାରିଦେଲୁ হ্যাঁ ସତରେ ମାରିଦେଇଛୁ মরি গলা ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ହଁ পুরা যদি এ ঘটনাস্থলে পৌঁছি গলে ହଁ ଯାଉଛି। সে আমাকে নিশ্চয় সন্দেহ ଠିକ୍ করিব ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। সেইଥିପାଇଁ ହଁ ଆଉ ପୁରାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅଛି ରେ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ହେଲେ ଭାଇ ଆରେ କ'ଣ ଆମେ ଜମା କୁଟୀରକୁ ଯିବାନି ବାଃ ଏ ତରବାରୀ କଗଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ କହିଛୁ ଚକ୍ଷୀ ଆମେ ଆଉ କୁଟୀରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ସେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। মানে পিলা গোটে পড়লা আইছি কেটে হেলা কেতে হেলা দেখছি দেখছি
রাজনীতি পরীক্ষা নেবুস হি মানে বিলার জীবন ফুট 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 করলাইছে কিলে বেটা মারি করি কমল ভিতরে ফিকলাইছে কারে বেটা তোকে যদি ঘতের লা বললে তোর হাড়কে কতরতে রেছি ই বিলার হাত গোড় কুটকুটি করে ভাঙলাইছে হ্যাঁ বচাইবি মোর চেরি মুলি চারিবুটি ওসক সাদি কর বচাইবি নিশি মোর কুড়িয়াকে মোর বেটা বলাগনি আর মোর বেটি অঞ্জলি এতার সেবা যতন করলা বললে বচবা নিশি মোর কুড়িয়াকে